Máme tu 383. tréningový deň na bojového potkana. Ale dneska zomali knedlíci. Je to samozrejme veľká bieda. Ťažko povedať, čo sa s nimi stalo, ale zvalujem to na to, že tá podlaha bola šikma. A že na nich, že tá podlaha bola šikma a že na nich že ich stlačili, prevalcovali dospelé voľby, že ich zadusili dospelé voľby, také moje vyjadrenie k tomu. Ani neviem, čo sa tam stalo. Ani čo sa tam stalo. Nevidel som tam žiadne známky vonkajšieho násilia na nich. Uvedom, čo sa tam stalo. Čokoľvek sa stalo, dobré to nebolo. Dobre to nebolo. Keď si zoberiem, ako som chcel, aby sa nenarodili, kvôli spičenému tučniakovi, keď si zoberiem, ako som chcel, aby zomreli a naozaj zomreli. Je to úplná katastrofa. Či tí dva žijú tam vnútri, to je tiež dobrá otázka. Museli byť zvalcovaní. Museli byť zatlačení. Ja som to nechať tak nakrivené. A keď sa mi stále ťažko verí, že spôsobil to nakrivenie. No, dozvieme sa to už.
Čo to spôsobilo? Aspoň už nemusia žiť na tom svete pičusov. Na tom svete pičusov to nechce žiť. Na tom svete pičusov to nechce žiť. Je to strašné. O to strašnejšie, že ako som chcel, aby sa aj narodili. O to viacej je to moja chyba. Musel to spôsobiť takého podlahu. Aj pochoval som ich. Pochoval som ich pri štrke, ktorú chodím. Vždy v útorok sa pre nich zastavím. Je to strašné.
To ma zase vôbec nenapadlo. Len ma nenapadlo, že taká iba podlaha bude problém. Není isté, možno i nezabila taká iba podlaha. Áno, čo to mohlo stať. Možno nedali napiť. Áno, čo sa mohlo stať. Áno. Máme sa na tým špekulovať. Zomreli preto, lebo si chcel, aby zomreli, to je celý faktor. To je celá filozofia, bohužiaľ. Keď boss nechcel, aby zomreli, tak by nezomreli. To je celé. To je najhoršie, tá bezmocnosť. Tá bezmocnosť. A na svete píčivcov. Bezmocnosť na svete píčivcov. A nechceš ináč na svete, koľko to je. Sme tu, máme to 380 tréningový deň na Borového podkanál. Ale dneska... Človek by si myslel, že po veľkých smrtiach sa stane to už imúnny, ale... No. Čím viacej šmakot zomiera pri samvačku, tým je to ťažšie.
Je to ťažšie. Je to ťažšie. Ideme dať svoju. Piču sa už ukončí ten zápas. Čo sa vlastne tu deje? Toto som sa pustiť. And he's very handsome and tall, and he wears nice blue suits. I've seen him in public. We've covered stories together, not together, but at the same time. I think it was the Bernie campaign. When I was covering Bernie's campaign, he was also covering it. Anyway, he says it is worth taking. So I don't think this shows this guy to be evil. This just shows that these are the type of people they hire. People who don't question the establishment narrative. You're perfect for the job. And he's also very handsome. If you quote Morning Joe, I'm just going to assume. He says, Morning Joe's got some great insights on things. He says it is worth taking a moment to watch this montage for historical perspective on how unprecedented Donald Trump's lack of conceding is. So Morning Joe Ball says this. Hillary Clinton never challenged the results of the 2016 election. In fact, she gave a concession speech the next morning saying she hoped the next morning she hoped Trump would be a successful president for all Americans. In fact, the failure to secure a peaceful transition of power has happened twice in American history. The first. So he's saying that was unprecedented, crazy. Only Donald Trump would deny the election results. Well, you know what they're saying? Like, you're supposed to send a congratulations card by the next day. Mm-hmm. You can then for the next 5 years talk about how they robbed you. Well, that's what they're going to do. Yeah. Watch. You can run the best campaign. You can even become the nominee. And you can have the election stolen from you. What? How can you win with Russian interference, though? That's a real thing. That's what I'm scared about in 2020. But rightly. Because I think he's an illegitimate president that didn't really win. So how do you fight against that in 2020? You are absolutely right. He's an illegitimate president in my mind. Would you be my vice presidential candidate? Folks, look, I absolutely agree. Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered. Trump knows he's an illegitimate president. The president-elect, although legally elected, is not legitimate. I don't see this president-elect as a legitimate president. You said you believe that Russia's interference altered the outcome of the election. I do. We have a president who, if in fact it is proven, has been assisted by the Russians and may in fact not be a legitimate president. The one thing that Trump is fearful of when it comes to his being president is that finally we will see how illegitimate his victory actually was. I have an objection. I object to the 15 votes from the state of North Carolina. I object because people are horrified. He's an illegitimate president. Do you believe Trump is a legitimate president? What I believe is that there's no question that the outcome of this election was affected by the Russian interference. There absolutely is a cloud of illegitimacy. So that legitimacy is in question, yes. So that was a very tainted election. And in that sense, it's illegitimate. Why do you think the president is going to such great lengths to essentially prove that he beat you? Because he knows he didn't. He knows he's an illegitimate president. Stolen emails, stolen drone, stolen election. Welcome to the world of unprecedented Trump. So do you believe President Trump is an illegitimate president? Based on what I just said, which I can't retract. I have a question. So, okay, fair enough.
They're saying it over and over again. Sounds like from the same script they all were handed. Yes. Okay, but Hillary, the next day, conceded The next day. So Russia took over our country for 4 years? And you then conceded that election? And Why would you think do that? that? Makes you better than Trump, that when the election was stolen by Russia, a foreign country. To keep the peace, you said take over Russia. Take over Russia? That's what you did? Okay. And by the way, if you said any of that stuff about the 2020 election that they said about the 2016 election, I would get my channel taken down. 2020, you're not allowed to say anything negative about the 2020 election results. You're not allowed to, and if we do, they changed that policy. I mean, obviously, did they change that policy? But that's one of the ones that they news. So for years, that's right, they just changed it. So now you can, because even the billionaire-funded Rising on the Hill, they played a video of Trump saying that the 2020 election was taken down. And they got a strike. They couldn't post for a week because they just played Trump saying it. I wonder if Sam Harris has any insights as to why people don't trust the institutions. Right? Why don't they? And this whole idea that it's crazy. Remember how Fox News says that the voting machines were rigged? What? That's impossible. And you're a crazy person to think that? Oh, this guy. Guess who used to say that all the time? Continue to think that our voting machines are too vulnerable. Where researchers have repeatedly demonstrated that ballot recording machines and other voting systems are susceptible to tampering. Even hackers with limited prior knowledge, tools, and resources are able to breach voting machines in a matter of minutes. In 2018, electronic voting machines in Georgia and Texas deleted votes for certain candidates or switched votes from one candidate to another. The biggest seller of voting machines is doing something that violates Cybersecurity 101, directing that you install remote access software, which would make a machine like that, a magnet for fraudsters and hackers. These voting machines can be hacked quite easily. You could easily hack into them. It makes it seem like all these states are doing different things, but in fact, 3 companies are controlling that. It is the individual voting machines that pose some of the greatest risks. There are a lot of states that are dealing with antiquated machines, right, which are vulnerable to being hacked. Workers were able to easily hack into an electronic voting machine. It was possible to switch votes. 43% of American voters use voting machines that researchers have found have serious security flaws, including backdoors. We know how vulnerable now our systems were. I know the hackathon that took place last year, where virtually every machine was broken into fairly quickly. I actually held a demonstration for my colleagues here at the Capitol, where we brought in folks who, before our eyes, hacked election machines, those that are being used in many states. So you weren't allowed to say that in 2020. And if you said that, you were called a crank, a conspiracy theorist, a white supremacist, and you got your YouTube channel taken down. They could say that. That was in 2018 they were saying that. So anyway, I don't know what else this, and by the way, nobody's upset about this. No one's upset. I can show this to people. If I showed this to my old roommate, he would say, so what? Maybe it was bad back then, but now it's better. That's what they would say. Oh, I'm just curious, like, what the thing is. Like, is it, usually I wouldn't just get no response. Is it like, just a blank spot while you watch the thing? Only Trumpers are election deniers. That's the whole thing, except everybody was. Right. Everybody was until 2020. Everybody was an election denier until 2020. Al Gore was denying the election like well That's right. into 2 presidents later. Come see our live shows. We're going to be in Chicago, Rosemont, Las Vegas, Salt Lake City, New York City, Pottstown, Pennsylvania, Stamford, Toronto, Toledo, Detroit, St. Louis, and more. Go to jimmydore.com for a link for those tickets.
Iba jedna séria, aký máme čas. 32. OK. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako sme včera avizovali, Smer Slovenská sociálna demokracia je ako politická strana pripravený na dennej báze reagovať na bezprecedentný útok oficiálnej štátnej moci na predstaviteľov opozície krátko pred parlamentnými voľbami. Myslím si, že nie je náhoda, že vec, ktorá sa týka Tibora Gašpara, začína byť vnímaná už aj v zahraničí. Možno ste zachytili vyjadrenie maďarského ministra zahraničných vecí, ktorý v podstate povedal, že každý, kto má iné videnie sveta ako Soros, by mal byť pozatváraný. Kto sa ozval hneď na Slovensku? No najväčší Sorošovec Šimečka. Takže to len potvrdzuje, že trafená hus zagágala, ale nás mimoriadne znervózňuje fakt, že prebehlo od zadržania Tibora Gašpara možno, to dobre rátam, nejakých 30 hodín, možno 32 hodín. A sme v situácii, ktorá je bezprecedentná, bude o nej hovoriť o chvíľku aj pán obhajca Marek Para. Dámy a páni, neberte to teraz ako nejaký pátos, alebo že chcem použiť príliš silné slova na tlačovej konferencii, ale my sa bojíme o Tibora Gašpara. My sa o neho bojíme, pretože títo grázli na NAKA a úrade špeciálnej prokuratúry sú schopní čohokoľvek. Veď si len prečítajte tie záznamy 4 vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí v súvislosti so ženou boli pripravení urobiť strašné veci. Hovorím teraz o vyšetrovateľke pani Santusovej. My sa o neho bojíme a preto veľmi intenzívne, ako to umožňuje právny poriadok, je kontakt s Tiborom Gašparom, aj preto máme množstvo informácií. Ale predovšetkým nechceme, aby sa opakovala tragédia generála Lučanského. Nechceme, aby sa stalo niečo také, ako sa stalo advokátovi Krivočenkovi, ktorý bol vo výkone väzby. Preto prosím, berte našu starostlivosť a snahu informovať verejnosť o tomto závažnom prípade ako plnenie našich základných povinností vo vzťahu k našemu kolegovi, ale aj vo vzťahu k Slovenskej republike, pretože takéto zasahovanie a zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície sme nečakali tak krátko pred voľbami a v podstate ako keby to bol nejaký vrchol ľadovca, ku ktorému sa blížime každým jedným dňom, keď budú parlamentné voľby. Všimli sme si sympatickú iniciatívu, že niektorí ľudia už chodia pred Národnú kriminálnu agentúru a symbolicky buď tam niečo zanechajú, alebo možno tam chvíľu postoja. Myslím si, že túto iniciatívu preberieme aj my v Smere a predpokladám, že kto bude mať záujem pred budovu Národnej kriminálnej agentúry, kde sa nezákonne držaný Tibor Gašpar nachádza, môže prejaviť aj prejavíme takúto mieru sympatí a podpory k Tiborovi Gašparovi. Dámy a páni, predtým ako vystúpi obhajca Tibora Gašpara, Marek Para, mi dovolte, aby som zhrnul najskôr úvod právny a potom niekoľko poznámok ešte k pani prezidentke. Naďalej platí, že napriek tomu, že Tibor Gašpar bol zadržaný včera ráno v skorých ranných hodinách vo svojom rodinnom dome, ako keby to bol nejaký lupič alebo vrah, napriek tomu, že tá vec je stará, všetci boli vypočutí, prešlo iba jeden výsluh, ktorý bol v priebehu včerajších odpoludňajších hodín a odtedy sa nič nedeje. A napriek tomu, že už je Tibor Gašpar od 5. ráno zadržaný, alebo 4:40 piatnejšieho rána, je teraz sobota, je pomaly 12:30 popoludní a my stále nevieme dôvody. Dôvody, pre ktoré bol Tibor Gašpar zadržaný. Ak si prečítate trestný poriadok hovoril veľmi jasne, že ak je zadržaná osoba, tak polícia mu musí
okamžite povedať dôvody, pre ktoré je tento človek zadržaný a musí byť samozrejme v danej veci aj vypočutý. My jednoducho nevieme dôvody. Zadržanie malo mať iba dôvod akéhosi predpokladu, že Tibor Gašpar mal niekoho vplyvňovať. Marek Para ako obhajca chodí na NAKU ako na husle každú hodinu a snaží sa získať informácie, že teda povedzte nám, koho by mal alebo nemal ten Tibor Gašpar vplyvňovať. A na túto otázku mu nikto neodpovedá. Ešte závažnejšie je, ale o tom bude určite hovoriť Marek Para, je, že my sa nevieme dostať k vyšetrovateľovi, ktorý podpísal uznesenie o znesení obvinenia. Prakticky ten, kto tvoril to obvinenie, by mal všetko o tom prípade vedieť, takže nie je schopný tento človek ani komunikovať, ani odpovedať na základné otázky. Stav je teda taký, že máme 12:30 v sobotu, Tibor Gašpar sedí bez vykonávania akýchkoľvek úkonov v cele policajného zadržania a čakáme neviem na čo. My to hovoríme veľmi jasne. Tak nech sa páči, ak ste presvedčení, že treba podať návrh na vzatie do väzby, tak podajte ten návrh na vzatie do väzby, alebo okamžite pustíte Tibora Gašpara z cely policajného zadržania. Som veľmi zvedavý, ktorý grázel na úrade špeciálnej prokuratúry, či to bude Šurek alebo Repa. Podpíšu takýto návrh na vzatie do väzby. Lebo to musí robiť prokurátor to musí doručiť na špecializovaný trestný súd a ten bude mať ďalšie 48 hodín na rozhodnutie. Pretože ak ani nevedia dôvody zadržania, ak ani nevedia komunikovať, nevedia, čo majú robiť, držia ho tam úplne zbytočne, lebo Tibor Gašpar bol vypočutý včera. Nikoho nehrozuje, nevieme, koho má ovplyvňovať, nikam neujde, vždy spolupracoval s políciou, je to stará vec, všetci boli vypočutí, tak nech ho hneď pustia, alebo nech podajú návrh na väzbu. A pýtame sa ešte raz, sme zvedaví, ktorý grázel to bude. Či to bude Šurek, alebo to bude Repa. Alebo ďalšia podobná svíčka, ktorá dnes sedí na úrade špeciálnej prokuratúry. Dámy a páni, viete, niektoré médium zachytilo pána Odora, predsedu vlády v demisii. 382. deň tréningového pod kanalizovanami.